دقيقة حسب التوقيت المحلي، وعلى قد ما بحمد الله وسلامته لا أدري ماذا البريد هوني. تسجل درجة الحرارة الخارجية زائد 10 درجات مئوية. نرجو منكم احترام التعليمات سلما مديرا. نطلب منكم أن تنتبهوا لسقوط المحتمل للأمتعة عند فتح المخادع، وتتكرر أن تنسوا شيئا من أمتعتكم داخل الدائرة. نأمل في ذاتي وسادتي تكونوا قد سررتم بهذه الرحلة وتكونوا في السعادة لترحب بكم مرة أخرى على مدى دائرة الخطوط الملكية المغربية. مع السلامة وشكرا. Mesdames, Messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport de Paris-Orly. Il est 18 heures passées de 15 minutes en local. La température extérieure enregistre 10 degrés centigrades. Veuillez respecter le consigne des minutes de sécurité. Nous vous recommandons de prendre garde chez de bonnes pièces, donc j'ai l'ouverture des coffres à bagages et de vous assurer de ne rien oublier à bord. Nous espérons, mesdames. تستهدف شروحها لنرتدي سوا 15 دقيقة حسب التوقيت المحلي، وعلى قد ما بحمد الله وسلامته لا أدري ماذا البريد هوني. تسجل درجة الحرارة الخارجية زائد 10 درجات مئوية. نرجو منكم احترام التعليمات سلما مديرا. نطلب منكم أن تنتبهوا لسقوط المحتمل للأمتعة عند فتح المخادع، وتتكرر أن تنسوا شيئا من أمتعتكم داخل الدائرة. نأمل في ذاتي وسادتي تكونوا قد سررتم بهذه الرحلة وتكونوا في السعادة لترحب بكم مرة أخرى على مدى دائرة الخطوط الملكية المغربية. مع السلامة وشكرا. Mesdames, Messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport de Paris-Orly. Il est 18 heures passées de 15 minutes en local. La température extérieure enregistre 10 degrés centigrades. Veuillez respecter le consigne des minutes de sécurité. Nous vous recommandons de prendre garde chez de bonnes pièces, donc j'ai l'ouverture des coffres à bagages et de vous assurer de ne rien oublier à bord. Nous espérons, mesdames.
الجوار تستعجل واحد الناس سوى 15 دقيقة حسب التوقيت المحلي، ولقد نزلنا بحمد الله وسلامته على ألياف مطار باريس الأولي. تسجل درجة الحرارة الخارجية زائد 10 درجات مئوية. نرجو منكم احترام التعليمات سلما مديرا. نطلب منكم أن تنتبهوا لسقوط المحتمل للأمتعة عند فتح المخادع، وتتأكدوا لا تنسوا شيئا من أمنيتكم داخل الدائرة. نأمل في ذاتي وسادتي تكونوا قد سررتم بهذه الرحلة وتكونوا جد سعداء بتحليلكم مرة أخرى على مدى دائرة الخطوط الملكية المغربية. مع السلامة وشكرا. Mesdames, Messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport de Paris-Orly. Il est 18h passé de 15 minutes en nombre calme. La température extérieure enregistre 10 degrés centigrades. Veuillez respecter le consigne des minutes de sécurité. Nous vous recommandons de prendre garde chez de bonnes pièces, donc à l'ouverture des coffres à bagages et de vous assurer de ne rien oublier à bord. Nous espérons, mesdames. تستعجل واحد الناس سوى 15 دقيقة حسب التوقيت المحلي، ولقد نزلنا بحمد الله وسلامته على ألياف مطار باريس الأولي. تسجل درجة الحرارة الخارجية زائد 10 درجات مئوية. نرجو منكم احترام التعليمات سلما مديرا. نطلب منكم أن تنتبهوا لسقوط المحتمل للأمتعة عند فتح المخادع، وتتأكدوا لا تنسوا شيئا من أمنيتكم داخل الدائرة. نأمل في ذاتي وسادتي تكونوا قد سررتم بهذه الرحلة وتكونوا جد سعداء بتحليلكم مرة أخرى على مدى دائرة الخطوط الملكية المغربية. مع السلامة وشكرا. Mesdames, Messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport de Paris-Orly. Il est 18h passé de 15 minutes en nombre calme. La température extérieure enregistre 10 degrés centigrades. Veuillez respecter le consigne des minutes de sécurité. Nous vous recommandons de prendre garde chez de bonnes pièces, donc à l'ouverture des coffres à bagages et de vous assurer de ne rien oublier à bord. Nous espérons, mesdames. Voyage et merci. سيداتي وسادتي نرجو منكم اتباع باهتمام تعليمات السلامة عبر شاشتكم. شكرا. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de suivre attentivement les démonstrations de sécurité sur vos écrans. Merci. سيداتي وسادتي أهلا بكم على متن هذه الرحلة. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. نرجو منكم الانتباه إلى تعليمات السلامة الموضحة في هذا الفيديو. Ce film présente des consignes de sécurité importantes. Merci de nous accorder votre attention. قبل الإقلاع يرجى التأكد من وضع الأمتعة في الخزائن فوق مقعدكم. Avant le décollage, vérifiez que votre bagage à main est bien rangé dans un compartiment au-dessus de votre siège أو تحت المقعد أمامكم مع إبقاء جميع الممرات والمخارج خالية من أي أمتعة. en dessous du siège vous faisant face. Veillez à laisser le couloir ainsi que les issues de secours bien dégagées. يجب إبقاء حزام الأمان مربوطا طمأن. إشارة حزام الأمان مضيئة. Veuillez garder votre ceinture attachée lorsque le signal lumineux vous l'indique. يتم
ربط حزام الأمان بهذه الطريقة وضبط هكذا ثم فتح هكذا. Vous pouvez l'attacher, l'ajuster et détacher votre ceinture comme ceci. يرجى التذكر أن التدخين ممنوع منعا باتا طوال هذه الرحلة. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer durant tout le vol. وكل المراحيض مزودة بأجهزة كشف للدخان. Des détecteurs de fumée sont placés dans les toilettes. في حالة انخفاض الضغط تسقط أطيرة الأكسجين تلقائيا من أماكنها. En cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. ابقوا في مقاعدكم واسحبوا القناع نحوكم. Restez assis, tirez le masque vers vous. ضعوا القناع على الأنف والفم ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. Placez le masque sur votre visage, puis respirez normalement. يجب ضبط القناع الخاص بكم أولا قبل مساعدة الآخرين. Installez d'abord votre masque avant d'aider d'autres passagers. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم أو تحت مسند الذراع. Votre gilet de sauvetage se trouve sous votre siège ou dans votre accoudoir. تنفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة بسحب الشريط الأحمر بقوة إلى الأسفل. Il ne peut être gonflé qu'à l'extérieur de l'appareil en tirant fortement sur les cordelettes. يمكن نفخها أيضا عن طريق هذا الصمام. Si nécessaire, utilisez les embouts buccaux pour le gonfler. سترة النجاة مزودة بضوء لجذب الانتباه. Le gilet est muni d'un voyant lumineux destiné à attirer l'attention. مخارج الطوارئ مبينة بوضوح في حالة انخفاض الضوء في المقصورة. En cas de visibilité réduite en cabine, les issues de voyage et merci. سيداتي وسادتي نرجو منكم اتباع باهتمام تعليمات السلامة عبر شاشتكم شكرا. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de suivre attentivement les démonstrations de sécurité sur vos écrans. Merci. سيداتي وسادتي أهلا بكم على متن هذه الرحلة. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. نرجو منكم الانتباه إلى تعليمات السلامة الموضحة في هذا الفيديو. Ce film présente des consignes de sécurité importantes. Merci de nous accorder votre attention. قبل الإقلاع يرجى التأكد من وضع الأمتعة في الخزائن فوق مقعدكم. Avant le décollage, vérifiez que votre bagage à main est bien rangé dans un compartiment au-dessus de votre siège أو تحت المقعد أمامكم مع إبقاء جميع الممرات والمخارج خالية من أي أمتعة. en dessous du siège vous faisant face. Veillez à laisser le couloir ainsi que les issues de secours bien dégagées. يجب إبقاء حزام الأمان مربوطا طالما أن إشارة حزام الأمان مضيئة. Veuillez garder votre ceinture attachée lorsque le signal lumineux vous l'indique. يتم ربط حزام الأمان بهذه الطريقة وضبط هكذا ثم فتح هكذا. Vous pouvez l'attacher, l'ajuster et détacher votre ceinture comme ceci. يرجى التذكر أن التدخين ممنوع منعا باتا طوال هذه الرحلة. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer durant tout le vol. وكل المراحيض مزودة بأجهزة كشف للدخان. Des détecteurs de fumée sont placés dans les toilettes. في حالة انخفاض الضغط تسقط أطيرة الأكسجين تلقائيا من أماكنها. En cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. ابقوا في مقاعدكم واسحبوا القناع نحوكم. Restez assis, tirez le masque vers vous. ضعوا القناع على الأنف والفم ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. Placez le masque sur votre visage, puis respirez normalement. يجب ضبط القناع الخاص بكم أولا قبل مساعدة الآخرين. Installez d'abord votre masque avant d'aider d'autres passagers. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم أو تحت مسند الذراع. Votre gilet de sauvetage se trouve sous votre siège ou dans votre accoudoir. تنفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة بسحب الشريط الأحمر بقوة إلى الأسفل. Il ne peut être gonflé qu'à l'extérieur de l'appareil en tirant fortement sur les cordelettes. يمكن نفخها أيضا عن طريق هذا الصمام. Si nécessaire, utilisez les embouts buccaux pour le gonfler. سترة النجاة مزودة بضوء لجذب الانتباه. Le gilet est muni d'un voyant lumineux destiné à attirer l'attention. مخارج الطوارئ مبينة بوضوح في حالة انخفاض الضوء في المقصورة. En cas de visibilité réduite en cabine, les issues de voyage et merci. سيداتي وسادتي نرجو منكم اتباع باهتمام تعليمات السلامة عبر شاشتكم شكرا. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de suivre attentivement les démonstrations de sécurité sur vos écrans. Merci. سيداتي وسادتي أهلا بكم على متن هذه الرحلة. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. نرجو منكم الانتباه إلى تعليمات السلامة الموضحة في هذا الفيديو. Ce film présente des consignes de sécurité importantes. Merci de nous accorder votre attention.
attention. قبل الإقلاع يرجى التأكد من وضع الأمتعة في الخزائن فوق مقعدكم. Avant le décollage, vérifiez que votre bagage à main est bien rangé dans un compartiment au-dessus de votre siège أو تحت المقعد أمامكم مع إبقاء جميع الممرات والمخارج خالية من أي أمتعة. en dessous du siège vous faisant face. Veillez à laisser le couloir ainsi que les issues de secours bien dégagées. يجب إبقاء حزام الأمان مربوطا طمأن إشارة حزام الأمان مضيئة. Veuillez garder votre ceinture attachée lorsque le signal lumineux vous l'indique. يتم ربط حزام الأمان بهذه الطريقة وضبطه هكذا ثم فتحه هكذا. Vous pouvez l'attacher, l'ajuster et détacher votre ceinture comme ceci. يرجى التذكر أن التدخين ممنوع منعا باتا طوال هذه الرحلة. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer durant tout le vol. وكل المراحيض مزودة بأجهزة كشف للدخان. Des détecteurs de fumée sont placés dans les toilettes. في حالة انخفاض الضغط تسقط أطنان الأكسجين تلقائيا من أماكنها. En cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. ابقوا في مقاعدكم واسحبوا القناع نحوكم. Restez assis, tirez le masque vers vous. ضعوا القناع على الأنف والفم ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. Placez le masque sur votre visage, puis respirez normalement. يجب ضبط القناع الخاص بكم أولا قبل مساعدة الآخرين. Installez d'abord votre masque avant d'aider d'autres passagers. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم أو تحت مسند الذراع. Votre gilet de sauvetage se trouve sous votre siège ou dans votre accoudoir. تنفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة بسحب الشريط الأحمر بقوة إلى الأسفل. Il ne peut être gonflé qu'à l'extérieur de l'appareil en tirant fortement sur les cordelettes. يمكن نفخها أيضا عن طريق هذا الصمام. Si nécessaire, utilisez les embouts buccaux pour le gonfler. سترة النجاة مزودة بضوء لجذب الانتباه. Le gilet est muni d'un voyant lumineux destiné à attirer l'attention. مخارج الطوارئ مبينة بوضوح في حالة انخفاض الضوء في المقصورة. En cas de visibilité réduite en cabine, les issues de voyage et merci. سيداتي وسادتي نرجو منكم اتباع باهتمام تعليمات السلامة عبر شاشتكم شكرا. Mesdames et messieurs, nous vous prions de suivre attentivement les démonstrations de sécurité sur vos écrans. Merci. سيداتي وسادتي أهلا بكم على متن هذه الرحلة. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. نرجو منكم الانتباه إلى تعليمات السلامة الموضحة في هذا الفيديو. Ce film présente des consignes de sécurité importantes. Merci de nous accorder votre attention. قبل الإقلاع يرجى التأكد من وضع الأمتعة في الخزائن فوق مقعدكم. Avant le décollage, vérifiez que votre bagage à main est bien rangé dans un compartiment au-dessus de votre siège أو تحت المقعد أمامكم مع إبقاء جميع الممرات والمخارج خالية من أي أمتعة. en dessous du siège vous faisant face. Veillez à laisser le couloir ainsi que les issues de secours bien dégagées. يجب إبقاء حزام الأمان مربوطا طمأن إشارة حزام الأمان مضيئة. Veuillez garder votre ceinture attachée lorsque le signal lumineux vous l'indique. يتم ربط حزام الأمان بهذه الطريقة وضبطه هكذا ثم فتحه هكذا. Vous pouvez l'attacher, l'ajuster et détacher votre ceinture comme ceci. يرجى التذكر أن التدخين ممنوع منعا باتا طوال هذه الرحلة. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer durant tout le vol. وكل المراحيض مزودة بأجهزة كشف للدخان. Des détecteurs de fumée sont placés dans les toilettes. في حالة انخفاض الضغط تسقط أطنان الأكسجين تلقائيا من أماكنها. En cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. ابقوا في مقاعدكم واسحبوا القناع نحوكم. Restez assis, tirez le masque vers vous. ضعوا القناع على الأنف والفم ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. Placez le masque sur votre visage, puis respirez normalement. يجب ضبط القناع الخاص بكم أولا قبل مساعدة الآخرين. Installez d'abord votre masque avant d'aider d'autres passagers. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم أو تحت مسند الذراع. Votre gilet de sauvetage se trouve sous votre siège ou dans votre accoudoir. تنفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة بسحب الشريط الأحمر بقوة إلى الأسفل. Il ne peut être gonflé qu'à l'extérieur de l'appareil en tirant fortement sur les cordelettes. يمكن نفخها أيضا عن طريق هذا الصمام. Si nécessaire, utilisez les embouts buccaux pour le gonfler. سترة النجاة مزودة بضوء لجذب الانتباه. Le gilet est muni d'un voyant lumineux destiné à attirer l'attention. مخارج الطوارئ مبينة بوضوح في حالة انخفاض الضوء في المقصورة. En cas de visibilité réduite en cabine, les issues de
voyage et merci. سيداتي وسادتي نرجو منكم اتباع باهتمام تعليمات السلامة عبر شاشتكم شكرا. Mesdames et messieurs, nous vous prions de suivre attentivement les démonstrations de sécurité sur vos écrans. Merci. سيداتي وسادتي أهلا بكم على متن هذه الرحلة. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. نرجو منكم الانتباه إلى تعليمات السلامة الموضحة في هذا الفيديو. Ce film présente des consignes de sécurité importantes. Merci de nous accorder votre attention. قبل الإقلاع يرجى التأكد من وضع الأمتعة في الخزائن فوق مقعدكم. Avant le décollage, vérifiez que votre bagage à main est bien rangé dans un compartiment au-dessus de votre siège أو تحت المقعد أمامكم مع إبقاء جميع الممرات والمخارج خالية من أي أمتعة. en dessous du siège vous faisant face. Veillez à laisser le couloir ainsi que les issues de secours bien dégagées. يجب إبقاء حزام الأمان مربوطا طمأن إشارة حزام الأمان مضيئة. Veuillez garder votre ceinture attachée lorsque le signal lumineux vous l'indique. يتم ربط حزام الأمان بهذه الطريقة وضبطه هكذا ثم فتحه هكذا. Vous pouvez l'attacher, l'ajuster et détacher votre ceinture comme ceci. يرجى التذكر أن التدخين ممنوع منعا باتا طوال هذه الرحلة. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer durant tout le vol. وكل المراحيض مزودة بأجهزة كشف للدخان. Des détecteurs de fumée sont placés dans les toilettes. في حالة انخفاض الضغط تسقط أقنعة الأكسجين تلقائيا من أماكنها. En cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. ابقوا في مقاعدكم واسحبوا القناع نحوكم. Restez assis, tirez le masque vers vous. ضعوا القناع على الأنف والفم ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. Placez le masque sur votre visage, puis respirez normalement. يجب ضبط القناع الخاص بكم أولا قبل مساعدة الآخرين. Installez d'abord votre masque avant d'aider d'autres passagers. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم أو تحت مسند الذراع. Votre gilet de sauvetage se trouve sous votre siège ou dans votre accoudoir. تنفخ سترة فقط عند مغادرة الطائرة بسحب الشريط الأحمر بقوة إلى الأسفل. Il ne peut être gonflé qu'à l'extérieur de l'appareil en tirant fortement sur les cordelettes. يمكن نفخها أيضا عن طريق هذا الصمام. Si nécessaire, utilisez les embouts buccaux pour le gonfler. سترة النجاة مزودة بضوء لجذب الانتباه. Le gilet est muni d'un voyant lumineux destiné à attirer l'attention. مخارج الطوارئ مبينة بوضوح في حالة انخفاض الضوء في المقصورة. En cas de visibilité réduite, en cabine, les issues de voyage et merci. سيداتي وسادتي نرجو منكم اتباع باهتمام تعليمات السلامة عبر شاشتكم شكرا. Mesdames et messieurs, nous vous prions de suivre attentivement les démonstrations de sécurité sur vos écrans. Merci. سيداتي وسادتي أهلا بكم على متن هذه الرحلة. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. نرجو منكم الانتباه إلى تعليمات السلامة الموضحة في هذا الفيديو. Ce film présente des consignes de sécurité importantes. Merci de nous accorder votre attention. قبل الإقلاع يرجى التأكد من وضع الأمتعة في الخزائن فوق مقعدكم. Avant le décollage, vérifiez que votre bagage à main est bien rangé dans un compartiment au-dessus de votre siège أو تحت المقعد أمامكم مع إبقاء جميع الممرات والمخارج خالية من أي أمتعة. en dessous du siège vous faisant face. Veillez à laisser le couloir ainsi que les issues de secours bien dégagées. يجب إبقاء حزام الأمان مربوطا طمأن إشارة حزام الأمان مضيئة. Veuillez garder votre ceinture attachée lorsque le signal lumineux vous l'indique. يتم ربط حزام الأمان بهذه الطريقة وضبطه هكذا ثم فتحه هكذا. Vous pouvez
pouvez l'attacher, l'ajuster et détacher votre ceinture comme ceci. يرجى التذكر أن التدخين ممنوع منعا باتا طوال هذه الرحلة. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer durant tout le vol. وكل المراحيض مزودة بأجهزة كشف للدخان. Des détecteurs de fumée sont placés dans les toilettes. في حالة انخفاض الضغط تسقط أقنعة الأكسجين تلقائيا من أماكنها. En cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. ابقوا في مقاعدكم واسحبوا القناع نحوكم. Restez assis, tirez le masque vers vous. ضعوا القناع على الأنف والفم ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. Placez le masque sur votre visage, puis respirez normalement. يجب ضبط القناع الخاص بكم أولا قبل مساعدة الآخرين. Installez d'abord votre masque avant d'aider d'autres passagers. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم أو تحت مسند الذراع. Votre gilet de sauvetage se trouve sous votre siège ou dans votre accoudoir. تنفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة بسحب الشريط الأحمر بقوة إلى الأسفل. Il ne peut être gonflé qu'à l'extérieur de l'appareil en tirant fortement sur les cordelettes. يمكن نفخها أيضا عن طريق هذا الصمام. Si nécessaire, utilisez les embouts buccaux pour le gonfler. سترة النجاة مزودة بضوء لجذب الانتباه. Le gilet est muni d'un voyant lumineux destiné à attirer l'attention. مخارج الطوارئ مبينة بوضوح في حالة انخفاض الضوء في المقصورة. En cas de visibilité réduite en cabine, les issues. الشروح لنرتدي سوا 15 دقيقة حسب التوقيت المحلي، وعلى قدمنا بحمد الله وسلامته على أن يرفعنا البريد الأولي. تسجل درجة الحرارة الخارجية زائد 10 درجات مئوية. نرجو منكم احترام تعليمات سلم المدير. نطلب منكم أن تنتبهوا لسقوط المحتمل للأمس عند فتح المخادع، وتتأكدوا لا تنسوا شيئا من أمتعتكم داخل الطائرة. نأمل سيدتي وسادتي تكونوا قد سررتم بهذه الرحلة وتكونوا جد سعداء بترحيب بكم مرة أخرى على مدى دائرة الخطوط الملكية المغربية. مع السلامة وشكرا. Mesdames, Messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport de Paris-Orly. Il est 18 heures passées de 15 minutes en nombre local. La température extérieure enregistre 10 degrés centigrades. Veuillez respecter le consigne et minutes de sécurité. Nous vous recommandons de prendre garde chez d'éventuels objets à l'ouverture des coffres à bagages et de vous assurer de ne rien oublier à bord. Nous espérons, mesdames.
somebody trying to test you. Every day somebody trying to end you. Pull up in the road to the rescue. Pockets overweight, getting hefty.